Good morning. I hope you're doing great. مرحبا بكم بدرس قراءة بسيط وسلس للمستوى الأول. هذا الدرس نخوض في تفاصيل وجزئيات النص حتى نتعلم اللفظ. وزعت لكم الكلمات بالألوان حتى تساعدكم على فهمها وتذكرها، لأنه الذاكرة البشرية هي ذاكرة فيجوال بعض الأحيان، فبالتالي راح تحفظ هذه الكلمة، تستخدمها، تتذكرها لأن هي بلون معين. فعندنا القراءة اليوم هي the weekend cook. طبعا هو بالمضارع البسيط حتى الأشخاص اللي حابين يتعلمون كيف ممكن يتحدث عن شخص أو عن نفسه بهذا الزمن ممكن راح تفيده. حاولت أنه أجتزئ الأجزاء المهمة. اللي بالأخضر هي الأسماء، اللي بالوردي هي بينك هي الأفعال، اللي بالأزرق الفاتح هي الصفات، والبقية اللي باللون الأبيض هي الكلمات، يا أما أدوات الربط أو صفات تملك أو أسماء إشارة. احنا نسميها functional words. هي مهمة لكن هي مو الأهم. My dad خلينا نقرأها. my dad أبي works. لاحظوا هو فاعل، لا أني ولا أنت، فنقول works. My dad works in a bank. My dad works in a bank. My dad works in a bank. In a bank. bank هو مصرف. He works there. هو يعمل هناك. He works there. He works there. There بمعنى هناك. From Monday to Friday، لأنه بداية دوام هو من الاثنين إلى الجمعة. From Monday to Friday. From Monday to Friday. He طبعا he هنا تعود على my dad. My dad helps people. يساعد الناس. helps people هو يساعد الناس. people اللي بالأخضر هو معناها الناس أو الشعب أو القوم. my dad counts money. يحسب. counts money. He counts money and he uses. لاحظ النسقية. he uses اللي بالوردي هم كلهم أفعال. He uses the computer. He uses the computer. He uses the computer. His job. وظيفته. هنا هذه his بما معنى صفة تملك. possessive pronoun. possessive adjective. يسموها صفة تملك. ليش؟ لأن هذه job هي ملكة. my laptop. his laptop. صفة هذا اللابتوب هو ملكه، فبالتالي تسمى صفة التملك. my laptop, your laptop, his laptop, her laptop, our laptop, their laptop. هذه or its laptop. هذه صفات التملك. فهنا his job is important. لاحظ هذه is important هي مكافئ ل am. مثلا am here. مكافئ ل are. مثلا you are important. you are here. فهذه تدل على الوقت الحالي. الوقت الحالي نسميه present simple. He is an important man at the bank. He is هو. طبعا is هنا ما بها معنى. هذه functional word وليس content word. functional word هي كلمات ذات وظيفة قواعدية أكثر مما وظيفة معنوية. بما معنى أيضا أنه هذه الكلمة لا تحمل المعنى الدلالي النصي بقدر ما تحمل المعنى القواعدي للحفاظ على استقرار الجملة وصحتها قواعديا.
أو اللي إحنا نسميه grammatical correctness. He's an important man at the bank. هو شخص أو إنسان أو رجل مهم في المصرف. لاحظ كلمة man أيضا ترد كفعل. كيف؟ مثلا نقول they manned him to the chief. they manned him، اصطحبوه. مرات إذا تشوف رحلة مكوكية إلى الفضاء يسموها unmanned، غير مأهولة بالبشر. dad also، طبعا أنا أشوف also ممكن تقول also dad also works at home. he has double shift work. خلينا نشوف الشغل الثاني شنو. dad also works at home on weekends. في لاحظ ضاف s on weekends لأن في عطل نهاية الأسبوع يقصد بها. on Saturdays, on Mondays or on Mondays, on Wednesdays, on Fridays. دائما يضيفون هذه s للدلالة على أنه مو فقط هذه الجمعة، كل أو أيام الجمعة. he cooks dinner. لاحظ النسقية كلها s. he cooks ما عدا I wash لأن أنا أتحدث عن نفسي. he cooks dinner. cooks dinner. usually he fixes Italian food. طبعا لا fix مو معناها يصلح وإنما يعد. مثلا أقول I will fix myself a cup of coffee. I will fix myself a cup of tea. I will fix you. سأعد لك a cup of coffee, a cup of tea. fixes Italian food. ده يقوم بإعداد الأكل أو الطعام الإيطالي. on Saturdays في أيام السبت he makes spaghetti. مو he fixes هنا للتنوع لحتى ما يصير redundancy تكرار ممل. on Sundays في أيام الأحد he makes pizza تلفظ pizza. sometimes طبعا بالحديث لأنه مهارة تزامنية synchronous ما يحتاج هواية. usually و sometimes استخدمهم بكثرة حتى يصير عليك سهل عملية الحديث والمراوغة في الحديث. he fries chicken. يطهو fried chicken. he fries chicken والدجاج. or fixes Chinese food أو يعد Chinese food. Chinese food. طبعا يعد طعام أو الأكل الصيني. my mother والدتي watches and helps تراقب and helps. لاحظ الأس watches and helps. لاحظ and helps ما قلت هذه الدي لأنه مهمشة. كلمة functional وظيفية وليس محتوى functional فبالتالي مو كلش مهمة. and helps. she cuts the vegetables. تقطع. she cuts the vegetables تقطع الخضروات vegetables. she tosses the salad. طبعا هو toss بما معناه تلقي يعني أو تقذف، لكن هنا معناها to mix. we say it, we usually associate this term with salad فنقول she tosses the salad. you toss the salad يعني you mix it. okay, you mix it together. I wash the dishes. I only eat and wash the dishes. I wash the dishes يعني أغسل الصحون. some people say بعض الأشخاص يقولون some people دائما نقول some people say it is strange for a man to cook.
من الغريب. It is strange. It is strange. 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 Repeat it. دائما أركز على نقطة أنه اللفظ هو مهارة ميكانيكية. تكرار اللفظ 50 مرة 100 مرة مهم جدا لأي كلمة لديمومة سلاستها في النطق وعدم ضعف المخرج الصوتي لها. For a man to cook. يعني من الغريب على رجل أن يطهو. My dad enjoys his hobby. والدي my dad enjoys يستمتع. enjoys. My dad enjoys. The word is enjoys. His hobby. هنا his ذكرنا أيضا هي صفة تملك. hobby اللي هي هوايته. hobby هوايته. هوايته. hobby hobby هواية. hobby hobby. My hobby. His hobby. Her hobby. Our hobby. Their hobby. Its hobby. Cooking relaxes him. يعني الطهو أو الطبخ يشعره بالاسترخاء. His father was a cook. His father was a weekend cook too. His father was a weekend cook too. كان أبوه أيضا طاهي في عطل نهاية الأسبوع. هذه كانت قراءة بسيطة للمستوى الأساسي حتى نتعلم لفظا ومعنى واستخداما لهذه الكلمات اللطيفة والسلسة والجميلة والسهلة عليكم. أتمنى لكم يوم سعيد أو ليلة سعيدة. مدرب اللغة وليد خالد. نلتقيكم في درس آخر. إذا حابين هاي السلسلة ممكن نخليها 50 أو 100 درس حتى تستفيدون منه أكثر. شاركوا الفيديو وأيضا اكتبوا لي بالتعليقات. الله يحفظكم.